हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई केयर जूनियर। समस्त को वेरी गुड इवनिंग। केमती अच्छो समस्ते? होप मोर वॉइस और वीडियो सब किछि क्लियर थिबो। बुझियला जेमती तुम माने थंबनेल रु जानि सारथिबो आमे को विषय रे आज हम पढिया पई जाउचंती। ज्योग्राफी रो बहुत बढ़िया आफ्टर ब्रेक गुडे बढ़िया चैप्टर हम माने कोन करबा ना स्टार्ट करबा आज हला। जेमती कि तुम माने टाइटल रु देखि पारछो जोटा प्रकृति रो नक्शा अछि भारतर वन्य प्राणी और जैव विविधता। बुझेला तार संपद कौन आउ संकट आउ ताकू केमती सुरक्षा करिबा ता रिलेटेड इथरे पढिबा। जदि मु तुम मानकू कहिबी तुम मानकर जो 10th बोर्ड एग्जाम पाई ए विषयटा बहुत इंपोर्टेंट, बहुत रु बहुत इंपोर्टेंट काइना बहुत सारा एमसीक्यू इथरे आसे, शॉर्ट नोट वगैरह भी बहुत सारा आसीबार चांसेस मैक्सिमम था। बुझेला तो एते बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक गुडे स्टार्ट करबा। समस्त को रिक्वेस्ट करबी कि जते जण जॉइन हेलोनी निज सांग साथी मानक सहित टिके वीडियोटा को शेयर करि नबो, से माने भी टिके क्लास रे जॉइन होंतु। पूरा भलो भाव रे बुझिबा जेमति कि तम मानकर बोर्ड रे मैक्सिमम मार्क रहिबो। सेति पई मोर प्रयास रहिबो आउ तम मानकर कोन रहिबो ना परिश्रम। प्रथमे भलो भाव रे बुझिबो, तापरे कोन रहिछि क्लास को भलो भाव रे जानिबो। जानि सरला परे तम मानकर आउ किछि भी डाउट रहिबोनी ए टॉपिक रे। बुझियला कोन भाबुछ ए टॉपिक रो ना कोन हेतिबो तम मानकर जोडा द्वितीय पाठ जदि हमें एक रु काउंट करी जिबा तो एटा कोन अछि ना 5 नंबर चैप्टर। बुझियला तो ताकू आज हमें स्टार्ट करिबा। मे बी गोटे क्लास नो दीटा क्लास लागिबो ताकू भलो भाव रे सारिबा पई। दीटा क्लास रे पूरा कंप्लीट हे जिवो जोतरे कि हम माने पूरा फुल कोन कोन तमरो टर्म गुडा को अछि ता भितर इंपोर्टेंट कोडा को एग्जाम रो आसिला बलिया कोडा को सब किछि हम माने कोन करबा ना ए क्लास रे डिस्कशन करबा। तो ठीक अछि। हेलो एवरीवन, मु तम मन को अभिषेक सर वेलकम करछि ज्योग्राफी रो गोटे बहुत बढ़िया चैप्टर को, जो चैप्टर रो ना रहिछि कोन ना होछि वन्य प्राणी संबल। प्रथम कथा तुम मान को प्रीवियस क्लास मानकर बुझे आसी संबल काहा को कहंती। तो संबल को नै कि आई होप मते जहा विश्वास अछि मु जेमते तुम मान को पढेछि तुम मानकर कोनोसी भी डाउट नथिबो संबल को नै। बुझियला तो संबल को नै कि काहा मन रे किछि भी डाउट नथिबो। तो चलो बहुत इंपोर्टेंट वाइटल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु हो किंबा तमरो जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू रु हो एही टॉपिक टा बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि आपको जो माने साइंस पढिबो जो माने बायोलॉजी भी पढिबो तो बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस भी एथरे बहुत सारा अछि। बुझियला जोतरे कि हमें वन्य प्राणी किए किए अछंती, बुझियला कोडी कोडी कोन कोन अछि ता विषय तो डिस्कशन करबा। ता सहित सेमानक ऊपर थिबा विपद काहे कि सेमानक संख्या दिन को दिन कमीबारे लागिछि आउ सेमानकर सुरक्षा केमती करि परिबा ए टॉपिक माध्यम रे डिस्कशन करबा। तो चलो स्टार्ट करबा आउ जमा भी लेट करबानी टॉपिक को जथा शीघ्र स्टार्ट करबा। देखो टिके काम चलछि एपटे मु जो जगह रोची तो मे भी बैकग्राउंड रो किछि नॉइज तम मानकू असुविधा करूथबो। मु बुझी पारछि एज ए स्टूडेंट तम मानकू सेगुडा सो डिस्टर्ब करथबो, किंतु फोकस करो क्लास भितरे मु जहा कहूची मो कथा को सुनिबा पई मु जहा देखौची स्क्रीन माध्यम रे ताकू देखिया पई चेष्टा करो। बाहर रो नॉइज किछि भी ताकू टिके आजिका क्लास पई इग्नोर करो और नेक्स्ट रे एमतिका डिस्टरबेंस हबो नाही। बुझियला बहुत टाइम बाहर करिकी एटा को ऑर्गेनाइज करछि ताकि टिके साउंड टिके कम हो काना जेहेतु कंस्ट्रक्शन चलछि तो मु किछि करि परिबिनी से रिलेटेड। बुझियला तो चलो से कहला जदि विषय हम माने स्टार्ट करिया पई जिबा। देखो स्टार्ट कोड होला कहला पशु पक्षी कीट पतंग माछ कोइंच कुंभीर साप बेंग जोक अणुजीव इत्यादि जीवजंतु वन्य प्राणी रूप रे तांको कोन करा जाय ना विवेचना करा जाय। जेते सारा जीवंकर ना नेली सेमानको हम माने कोन कहंती वन्य प्राणी, इंग्लिश रे कोन कहआ जाय ना वाइल्ड लाइफ बोली तांको कहआ जाय। ए माने जैव मंडल रो जैव विविधता सृष्टि करथांती। बुझियला तो मने रखो जैव विविधता जार इंग्लिश होची बायोडायवर्सिटी। तो एटा बहुत बड़ इंपोर्टेंट टर्म गोटे आपको मने रखथिबो। तो जैव विविधता काहा कहआ जाय तो मु पढेछि आगो क्लास रे, प्रीवियस क्लास रे मु पढेइ सारछि ऑलरेडी एको
जदि 9th रो कथा कहबा भी याको पढी छ तुम माने बायोडायवर्सिटी का कुआ जाय बोली तो तुम माने कमेंट सेक्शन रे जणाओ जैव विविधतार डेफिनेशन कोन हे परिबो तापर कहला प्राकृतिक उद्भिद आ अरण्य संबल परी यह एक मूल्यवान संबल बुझिला जो वन्य प्राणी संबल हमर रहला जेमति हमें प्रीवियस क्लास रे उद्भिद आ अरण्य संबल जहा भी किसी पढी थिले तो सेमती कोन रहिছে ना वन्य प्राणी संबल भी बहुत इंपोर्टेंट कोन इंपोर्टेंट आकु जाय कि भलो भाबरे जानिबा यह मध्य असरंती बा अक्षय संबल रूप रे परिचित बा अक्षय संबल रो अंतर्गत परिवेश रे संतुलन रक्षा पई विभिन्न अजैविक परिवेश सहित प्राकृतिक उद्भिद सहित मिसी नाना प्रकार रो पोषक चक्र जोटा न्यूट्रिएंट साइकिल बा जीव भूतत्व रासायनिक चक्र बा बायो जियोकेमिकल साइकिल शक्ति प्रवाह फ्लो ऑफ एनर्जी खाद्य श्रृंखल फूड चेन खाद्य जाली फूड वेब मध्य एमाने एक जैव विविधता बा बायोडायवर्सिटी गठन करंती एगुड़िक जैव पिरामिड जहाको कि कहले कोन ना बायोलॉजिकल पिरामिड मध्य परिसंस्थार शक्ति प्रवाह उत्पादिकता स्वच्छता तथा संतुलन रक्षा करिथांती देखिलो केते सारा इंपोर्टेंस एमानकर अछि जो परिवेश रे भार साम रक्षा करिया पई वन्य प्राणी संबलंकर बहुत सारा कोन रहिछि ना भूमिका रहिछि चिंता कर वन्य प्राणी जेति की पशु पक्षी कीट पतंग माछ कइंच कुंभीर साप बेंग जोक जहा कथा भी मु तुमको कहली अणु जीव पर्यंत समस्तंकर कोन रहिछि ना बहुत सारा भूमिका रहिछि कोन पई ना हमर जो परिवेश रहिछि परिवेश रे संतुलनता बजाय रखिया पई एमाने कोन करथांती देखो आमे जदि केवल मनुष्य मानक पॉइंट ऑफ व्यू रे देखिबा हम ह्यूमन सोसाइटी रो पॉइंट ऑफ व्यू रे देखिबा तो हम माने कोठी एमानक ऊपर डायरेक्ट हो इनडायरेक्टली हो अर्थात परोक्ष भाव रे हो किबा प्रत्यक्ष भाव रे हो कोन करथांती ना होची निर्भर करिकि रहिथांती बुझियला तो जैव विविधता काहू कुआ जाय देखो मो कहि भी रखुची बही रे जोडा डेफिनेशन देइची मने रखिथिबो एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट टा तो समस्त मार्क करिकि रखिथिबो आकु जेता पढिबो रिवीजन टाइम रे तो ए टर्म टा को केबे भी स्किप करिवो ना कहला भूपृष्ठ रो कोनोसी अंचल रो प्राकृतिक उद्भिद प्राणी अन्यान्य वन्य जंतु परिसंस्थार समष्टि को जैव विविधता कुआ जाय बुझला ताले जैव विविधता का कुआला एति विविधता डेफिनेशन रहला ना भूपृष्ठ रो पृथ्वी रो कोनोसी जगह रे चल जाओ से अंचल रे जो प्राकृतिक उद्भिद अछंती वन्य प्राणी अछंती बा अन्यान्य जीव जंतु जे के भी अछंती से जो परिसंस्था गठन करथांती ताकू ही कोन कुआ जाय ना जैव विविधता जैव अर्थात कोन जार जीवन अछि विविधता अर्थात कोन सेमानक भितरे थिबा कोन ना प्रकार भेद केते केते प्रकार रो अछंती कोन गोटा हाथीर खाद्य साइकिल जा गोटा बाघर खाद्य साइकिल सेया कि ना बाघ सेया ही खाए ना मनुष्य सेया को ही खाए तो समस्तंकर कोन अछि चलणी तो आरंभ करिकि खाद्य पेय पर्यंत समस्तंकर सब जीव जंतु मानकर अलगा अलगा थाए सेत पई हम माने कोन गोटे वर्ड ता पई व्यवहार करले ना जैव विविधता यह तीन प्रकार यदि जैव विविधता कथा कहबा केतेटा ना तीनटा टाइप रो कोन कोन ना गोटे हला जीनियो जोटा जेनेटिक रहिछि आ गोटे हला जाति बा स्पेसीज आ गोटे हला परिसंस्थानीय बा इकोसिस्टम बुझिला तो तीनटा टाइप रो देखो एटी इंग्लिश टर्म गुडा जो देइछि ताको सब मने रखि कि जाओ काहे कि जाओ ना नेक्स्ट रे तमे जेतले चाहे कोनोसी स्ट्रीम जाओ आर्ट्स जाओ किबा साइंस जाओ गला बेले तो एई सब टर्म सहित पढिबो कि नै साइंस जाओ किबा आर्ट्स जाओ तो तुम मानकु जति की दिया जायछि इंग्लिश टर्म तार दबा पछर रीजन एया कि एबे ठारू किछि किछि शब्द सहित तुम माने परिचित हो नेक्स्ट टाइम रे जाई कि जतले इंग्लिश रो सब ऑथर रो बही गुडा को फॉलो करिवो ताकि तुमको तमे जानिछो तमे जैव विविधता कोन जानथिबो से जार गोटे टर्म दे देथिबो कोन ना बायोडायवर्सिटी तुम माने मुंडर हाथ देई बस जायथिबो अरे ई बायोडायवर्सिटी टा कोन तुमको के जण बुझे देले ओहो एटा गुना एटा तो हमें जैव विविधता कहतिले तो सेही कंफ्यूजन इन फ्यूचर न हो सेति पई एबे ठारू इंग्लिश टर्म गुडा भी मार्क करि करि कि जाओ बुझिला समग्र पृथ्वी रो जैव विविधता अनुसार 12टी बृहत केंद्र जोडा को मेगा सेंटर आउ 18टी तप्त स्थल बा हॉटस्पॉट
ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର ଜୈବ ବିବିଧତା ଏକ ବୃହତ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ଦିଟା ତତ୍ତ୍ୱସ୍ଥଳ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ରହିଛି। ବୁଝିଲା? ତ ଆମର ଦିଟା ତତ୍ତ୍ୱସ୍ଥଳ ରହିଛି, କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଯୋଉଟା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଯୋଉ ପଟ ଅଛି, ତ ସେପଟ ରିଜନ ଟା ଅଛି। ତ ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ କହିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ या ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡାକର କହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ନା ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରକାର ଭେଦ କଣ? ସେ କହିଲା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ପରିସଂସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବୀୟ ଉପାଦାନ କେବଳ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ବୁଝିଲା? ଆମର ଯେତିକି ଜୈବିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଜୈବିକ ମାନେ ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା ଜୀବନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା ଚାहे ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁଜୀବ ହଉ କିମ୍ବା ବୃହତ ହାତୀ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା ହଉଛି ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ଅଛି ନା ହଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଜୈବିକ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କହିଲା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକ ସର୍ବଦା ସ୍ୱପୋଷୀ ବା ସ୍ୱଭୋଜୀ ବା ସ୍ୱୟଂପୃଷ୍ଟ, ଯୋଉଟାକୁ ଅଟୋଟ୍ରଫ ବୋଲି କହିଲେ। ଦେଖ ଏସିଏଲ ରେ ପଢିଥିବ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ରେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇଛନ୍ତି ତ ସେଠି କଣ କହିଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କୁ, ଯେତିକି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟି ତଳୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ଯାହା କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ନେଇକି କଣ କରନ୍ତି ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାହେଲା ସ୍ୱପୋଷୀ ବା ସ୍ୱଭୋଜୀ ବା ସ୍ୱୟଂପୃଷ୍ଟ ବୋଲିକି ଅଟୋଟ୍ରଫ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଦିଆହେଲା ନା ଉତ୍ପାଦକ ବା ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ସବୁ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପତ୍ରର ସବୁଜ କଣିକା ଅର୍ଥାତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆମ ଭଳିଆ ନୁହେଁ ଯେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ରହିବେ। ବୁଝିହେଲା? ମାତ୍ର ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ସମାଜ ଦେଖିବା, ଯେତିକି ସାରା ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଣ ହେଲେ ନା ପରପୋଷୀ ବା ପରଭୋଜୀ, ବା ଏମାନେ କାହା ନା କାହା ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଗଲା ନା ହେଟେରୋଟ୍ରଫ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ଷକ ବା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର। ବୁଝିହେଲା? ତ ବୃକ୍ଷ ଯେତିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେସନ ରହିଲା, ଯେତିକି ହଉଛି ବୃକ୍ଷ ରହିଲା, ସେଗୁଡା ସବୁ କଣ ରହିଲା ନା ଉତ୍ପାଦକ ଶ୍ରେଣୀରେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ରହିଗଲେ ଏମାନେ ସବୁ କଣ ଅଛନ୍ତି ନା ପର ପୋଷୀ, ଅର୍ଥାତ ଏମାନେ କଣ ନା ଏମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମନକୁ କଥା ଆସୁଥିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସାର୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଣ ପୁଣି ପରୋକ୍ଷ କଣ? ଆରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ହରିଣ ଟା କଣ କରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଘାସ ଫାସ ଖାଇକି ବଞ୍ଚି, କିନ୍ତୁ ବାଘ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘାସ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବ କି ନା? ହରିଣ କଣ କରିବ ନା ଘାସକୁ ଖାଇବ। ହରିଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘାସ ଆବଶ୍ୟକ, ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ବାଘ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ହରିଣକୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ, ବାଘ ବି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଉଦ୍ଭିଦର ହାତ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିଲି ନା ଯେତିକି ଭକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂଭୋଜୀ ବା ସ୍ୱୟଂପୃଷ୍ଟ ବା ସ୍ୱଭୋଜୀ ବା ସ୍ୱପୋଷୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ କରି ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବା ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡାକୁ କଣ କହିଲେ, ଯେମିତି କି କବକ ହେଲା, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ନା ଅପଘଟକ କହିଲେ। ଦେଖିଥିବ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କାହାର ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥିବ ପଡିଥିବ, ତା କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ସେଗୁଡା ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିବ। କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ଆମର କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଡିକମ୍ପୋଜ କରିଦେଲେ ବା ଅପଘଟନ କରିକି କଣ କଲେ ନା ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ସରଳୀକୃତ କରିକି। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଗଲା ଅପଘଟକ ବା ଡିକମ୍ପୋଜର ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ବୁଝି ହଉଛି? ତାପରେ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତରର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ ରହିଲା ନା ହଉଛି ଶାକାହାରୀ ବା ତୃଣଭୋଜୀ ଯୋଉମାନେ ହର୍ବିଭରସ ଅଛନ୍ତି, ବା ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ମାଂସାହାରୀ ବା ମାଂସାଶୀ ଯୋଉମାନେ କି ରହିଲେ କାର୍ନିଭରସ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଯୋଉମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଭକ୍ଷକ ରହିଲେ, ଉଭୟଭୋଜୀ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଓମନିଭରସ ବା ତୃତୀୟକ ଭକ୍ଷକ ଟର୍ସିଆରୀ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର, ଏବଂ ମୃତୋପଜୀବୀ ବା ମୃତଭୋଜୀ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ବା ଅପଘଟକ ଶ୍ରେଣୀର। ବୁଝିଲା?
ସାପ୍ରୋଫାଇଟ जो माने रहिले बा डिकम्पोजर माने रहिले। तो एई चारिटा भागरे कोन कराहेछि ना होछि हमर जो भक्षक श्रेणी को विभक्त कराहेछि। परपोषी जीव मानकु सेमानकर शरीरर आकार अनुसार सूक्ष्म भक्षक जोटा माइक्रो कंज्यूमर आउटा होछि कोन ना बृहत भक्षक मैक्रो कंज्यूमर भाबरे मध्ये विभक्त कराहेछि। जो माने परपोषी जीव मानक भितरु किछि अछन जो माने बहुत छोट सेमानु कोन कहला ना होछि माइक्रो कंज्यूमर बोली कहला। आउ किछि अछन जो माने टिके ता सबुठारु बड़ भक्षक बुझेला सेमानु कोन कहला ना होछि मैक्रो कंज्यूमर बोली कि कहला। तो एई दुटा भागरे मध्ये विभक्त कराहेछि बुझेला। एतिक बुझी कि नहीं कार किसी डाउट अछि यदि कमेंट सेक्शन रे पचार और लाइव कमेंट रे पचारिबोनी ता साइड रे देखो आउ गोटे कमेंट सेक्शन अछि जोटा जनरल कमेंट सेक्शन सेठी पचार नले हमें आपको प्रोसीड करबा। ओके ठीक अछि चलो तापर कोन रहिला ना वन्य प्राणी रो वितरण कोन रही छै वन्य प्राणी रो वितरण तो पढिले जानिबा न पढी कि केमिति कोन जानिबा नाही। तो कहला वन्य प्राणी रो वितरण कोन ना समस्त प्रकार रो जो वन्य प्राणी निजर बंचिबा पई प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाबरे अरण्य तृणभूमि गुल्ब प्रभृति उद्भिद उपरे निर्भर करथान। म कहि कि रखिली कि समय आगु जे प्रत्येक जतिकी अछंती कोन ना होची जीवजंतु अछंती समाने कोउठी ना कोउठी अरण्य तृणभूमि गुल्म जातीय उद्भिद उपरे निर्भर करନ୍ତି। तेणु सेमानकर जीवन अरण्य सहित निबिड़ भाव कौन होची ना होची संपृक्त अछि। तो जेहेतु आमे प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव कौन कले ना होची निर्भर करिकी रहिचंती तो सेमानन कौन कुआगला ना होची सेमानकर कौन हैला ना अरण्य सहित निबिड़ संपर्क रहिला। भू प्रकृति मृत्तिका जलवायु इत्यादि अनुसार भारतर विभिन्न अंचल रे भिन्न भिन्न अरण्य देखाउतबारु सेठारे भिन्न भिन्न प्राणी देखा जाते बुझेला। मु कहि जलवायु रो विविधता अनुसार हमर कोन हिचे ना विभिन्न अंचल रे भिन्न भिन्न प्रकार रो कोन देखा जाय ना होची जीव जंतु देखा जाय थांती बुझेला। सेटारे अरण्य रो को जगह रे हमें देखिथिले जिंदे क्रांति चिरहरित अरण्य अछि कोठी पर्णमोची अरण्य अछि कोठी होची गुल्म कंटा जातीय उद्भिद अछि कोठी होची पाइन जातीय वृक्षर उद्भिद अछि बुझेला। तो विभिन्न प्रकार कोन थिला ना बुझी पाला। तो सब अंचल रे उद्भिदर प्रकार भिन्न भिन्न थिला। तो एई भिन्न भिन्न प्रकार अनुसार सेटारे रहुतबा कोन ना जीव जंतु माने मध्ये भिन्न भिन्न होइथांती। जो ठारे जो प्रकार जलवायु सेटारे कोन करा जाय ना सेही प्रकारर कौन देखा जाती ना जीव जंतु देखा जाती। पृथ्वीर 12 गोटी विशाल जैव विविधता पूर्ण देश गुड़िक मध्य आम भारत अंतर्भुक्त। पृथ्वीर जो 12टा कौन अच्छी विशाल जैव विविधता पूर्ण देश अच्छी ता भितर मध्य आम भारत अंतर्भुक्त। पृथ्वीर समुदाय 15 लाख प्रजातिर पशु पक्षी मानक मध्यरु कौन है ना भारत रे केते परिमाण रे देखा जाती ना भारत रे पाखापाखि 89,000 पशु बुझेला 1200 प्रजातिर पक्षी 2500 प्रकारर माछ एवं 45,000 रु ऊर्ध्व प्रजातिर उद्भिद और अन्यान्य प्रजातिर सरीसृप उभयचर प्राणी स्तन्यपायी प्राणी कीट पतंग पोक जोक जिया इत्यादि प्राणी देखाई थांती। तो 15 लाख जो टोटल ग्लोबल डाटा हमर अछि माने कोन ग्लोबली अर्थात कोन ना हमर जो रहिछि कोन रे सेटा ना पृथ्वी रे जदी देखिबा कोन कोन माने जीव जंतु माने रहिचंती तो ता भितर हम भारत रे कोन देखाला ना 89,000 रो पशु देखाला 1200 प्रजातिर पक्षी देखाला 2500 प्रजातिर कोन देखाला ना माछ देखाला प्राय 45,000 रु ऊर्ध्व उद्भिद देखाला ता सहित आउरी बहुत सारा उद्भिद मध्य कोन कराला ना सेठी देखाला। तो भारत को कोन कराला सेति पई 6 गोटी प्राणी भौगोलिक अंचल रे विभक्त कराइछि जेमति कि हिमालय अंचल उत्तरस्थ समतल अंचल
ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ମାଳବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ। ବୁଝିଗଲା? ଏତେ ସାରା ଯୋଉ ଜୀବ ଜଗତ ଆମର ରହିଲା, ତ ତା ଭିତରେ କଣ କରାହେଲା ନା ଏତେ ପ୍ରକାରର ପୃଥିବୀର 15 ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ ଆମ ପାଖରେ ବି ତ କୋଉ କମ ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ଆମ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର କଣ ଅଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କଣ କରାହେଲା ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ସବୁ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ କରାଗଲା। ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡିଭାଇଡ କରାଗଲା ଯେ ଆମକୁ ଯେମିତି ସ୍ପେସିଫିକେସନ ରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ବେଳେ କିମ୍ବା ଆମର କଣ ରହିଛି ନା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସର୍ଭେ ଯାହା କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟିକେ ଇଜି ହବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ କରାଗଲା ନା ଆମକୁ ଟୋଟାଲି 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କଣ କଣ ରହିଲା ନା ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ତାପରେ ରହିଲା 5 ନମ୍ବରରେ ମାଳବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା କଣ ନୀଳଗିରି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ। ଏତିକିଟା ପ୍ରକାରରେ କଣ ରହିଛି ନା ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ରେ ନା ହଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାଗ ଆମେ ଭାରତକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହଁ କି ନା? ତାପରେ କହିଲା ଭାରତରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ଯଦି ପଚାରିନିଅ। ଭାରତରେ 5ଟି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ, 18ଟି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, 25ଟି ରାମସାର ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଟା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଧୁନା ଯଦି 2019 ର ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 103ଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, 535ଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯାହାକି 1.53 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ରହିଛି ନା ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଭାରତ ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର 2.4 ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜୈବ ବିବିଧତା ହଉଛି ପୃଥିବୀର ଜୈବ ବିବିଧତାର ପ୍ରାୟ 7.3%। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦେଖ କଣ କହିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ଆମେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ 6 ଭାଗକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ନାଁରେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ରହିଛି କଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ରହିଲା ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଯୋଉଟା, ତାପରେ ରହିଲା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ରାମସାର ସ୍ଥଳୀ ବା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ରହିଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରେ କଣ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଏଗୁଡା ସବୁ କେତେ ନା 1.53 ଲାଖ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଆଉ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଆମର କେତେ ସମୁଦାୟ ଆୟତନରେ 2.4% ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜୈବ ବିବିଧତା ପୃଥିବୀର ଆମର ଯୋଉ ଭାରତର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା କେତେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର 2.4 ଭାଗ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳର 7.3%। ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳର 7.3% ହଉଛି କୋଉଠି ନା ଆମ ଭାରତରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ବୁଝି ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ ଯେ ଭାରତରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି। ସମୁଦାୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି ନା 89,451, ମାଛର ପ୍ରଜାତି ରହିଛି 2546, ଉଭୟଚର 200, ସରୀସୃପ ପ୍ରଜାତି 456, ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି 1232, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ହଉଛି ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଜାତି 390, ମଲୁସ୍କା ଅଛନ୍ତି 5070, କୀଟ ହଉଛି ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି କେତେ 68,390, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଅଛନ୍ତି କେତେ 8,329। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ରେ ରହିଲା ଆଦ୍ୟ ଜୀବ ରହିଲା କେତେ 2577। ଏତିକି ରହିଛି କଣ ନା ଆମର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିଗଲା ସବୁ? ନେକ୍ସଟ ଚାଲ, ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲେ ରେ
नेक्स्ट कहला जे भारतर क्रांतीय उष्ण और आर्द्र जलवायु रे देखा होतबा अर्ध चिरहरित अरण्य पर्णमोची अरण्य रे हाथी बाघ सिंह गंडा गयळ भालू बारहा इत्यादि पशु पक्षी वास करती। आसाम केरल कर्णाटक आंध्र प्रदेश ओडिशा झारखंड प्रभृति राज्य रे अनेक हाथी मध्य वास करती। तो गोटे तम मानकर काम कोन हला ए जो गुडाक को अंचल रे केउ प्रकार जीव देखा जांती बुझला ताकू सब गुडे लिस्ट करी रखिबो जतल टाइम रे तुम माने रिवीजन करछो तुम मान को टिके कोन करिवो से गुडाक हेल्प करबो। तापर देखिबा एटा बहुत इंपोर्टेंट अछि भारत रे प्रसिद्ध जातीय उद्यान अभयारण्य जातीय उद्यान रो नाम कोन ता साइड रो को राज्य रे एटा अछि बुझला बहुत इंपोर्टेंट पिला माने डायरेक्ट सेटो क्वेश्चन आसे तो केई भी एई पार्ट टाको ए जो टेबल टा देजी ताको केई भी स्किप करी कि जम्मा भी जीवनी स्किप करी कि जम्मा भी जीवनी बहुत हैरान हो तो मने रखि नबो। चलो कौन रही ताकू टिके मने पकेबा कौन अच्छी आमर एटी बुझिगला। प्रथम यदि कथा कहबा जो जिम कॉर्बेट जातीय उद्यान कोट रही ना होची उत्तराखंड रे कान्हा जातीय उद्यान रही मध्य प्रदेश काजीरंगा रही आसाम रे गिर रही गुजरात बांधवगढ़ रही मध्य प्रदेश केवाला देव घाना जोटा रही राजस्थान पुष्प उपत्यका उत्तराखंड बुझेला फ्लावर वैली जोटा पेरियार वन्यजंतु अभयारण्य केरल होची फसिल जातीय उद्यान मध्य प्रदेश कांगेर उपत्यका जोटा जातीय उद्यान छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी सामुद्रिक जातीय उद्यान रही अंडमान निकोबर आउ द्वीपपुंज रे नामदफा जातीय उद्यान रही अरुणाचल प्रदेश रे तापर होची साइलेंट वैली उद्यान रही केरला रे सैंडल श्रृंग जातीय उद्यान रही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रे तापर रही सारिस्का जोटा रही आमर वन्यजीव अभयारण्य रही राजस्थान वन्य महिष जातीय उद्यान रही त्रिपुरा खिरंगा जातीय उद्यान रही हिमाचल प्रदेश जल्दपरा जातीय उद्यान रही पश्चिम बंग बुझी पारलो। एई जो 18टा जगह कहला बुझिगला उत्तराखंड है मध्य प्रदेश आसाम गुजरात बुझिपार ए सब गुड़ा कौन कर जातीय उद्यान सहित राज्य गुड़ाकर ना तुम मैंने कौन कर ना हूँ मन रखिब पिला माने कहीं यू बहुत सारा एमसीक्यू पचारे बुझिपार गोटे जातीय उद्यान देकी तार कौन पचार स्टेट अर्थात को राज्य अच्छी बुझेगा पचार देथिबो से जगह तुम पढ़ी नथिबो कौन करियो जानी जानी कि 2-3 मार्क छाड़ देकी सेठी आसीबो तो सेतपई कहूची भल भाबरे ए टेबल टाको टी मन रखि देबो बुझिला बेसी किछि नै किछि करिवार नै आज सकाळ मन हला उठिबो 5 जन को नाम मन रखिबार अछि 5 जन को नाम मन रखिली रखि देली पुनी काली उठलो आ 5 जन को ना 4-5 दिन बेळो को कोन हेतिबो ना टोटल सब गुडारे कोन हेतिबो ना तमरो मन रखि हेतिबो बुझिला सब गुडार ना कोन हेतिबो ना मन रहि हेतिबो तो आराम से ही गला तो कुछ स्ट्रेस नबार नहीं इजी इजीली हे गला एमसीक्यू आसिला आंसर कर देलो मार्क के भलो रहि गला बुझी पारलो कि नहीं। तापर रही गुजरात राज्य अंतर्गत सौराष्ट्र गिर अरण्य रे सिंह वास करती। राजस्थान थर मरुभूमि अंचल रे ओट जंगलधारी गध आउ पशु पक्षी गध नुहे गध देखा जाती। पश्चिम बंगर सुंदरबन रे महाबल बाघ वास करे। ओडिशा रे अनेक बाघ मध्य देखा जाती बुझेला जोटा रही हमर कोन सिमिलीपाल जातीय उद्यान अछि। ओडिशा रे नंदनकानन एवं रेवा होची माଳ अंचल रे धळा बाघ देखा जाती। भारत नेपाल सीमावर्ती अंचल गुडाक कोन देखा जाती ना कस्तूरी मृग जंगली मेंढा चमरी गाई छेली धळा बाघ प्रभृति देखा जाती। बरफ उपर बास करथुवा कोन ना चिता बाघ मध्य एटरे देखा जाती। एकसिंगा गंडा कोडी ना आसाम रे भारतीय जोडा बस्टर्ड अछि राजस्थान रे हला इंडियन बस्टर्ड बोली जाउ कोंती। तापर लाल पांडा कोडी देखा जाय ना सिक्किम दार्जिलिंग अंचल रे आ नीलगाई आ चौसिंगा हरण्य मध्य हिरण मध्य देखा जायथांती एवं कुलक गिबन जोटा होची बण मनीष आसाम रे मध्य देखा जायथांती बुझिला। तो जो अंचल रे जा दिया है आको गोटे छोट टेबल एगुड़ा बसई देबो ये कोडी देखा जाय अर्थात ए प्राणीटा को जगह रे देखा जाय इडी रहला प्राणी इडी रहला स्थान बुझिला। तो आराम से कोन करिवो ना गोटे टेबल करिकि ताको लिखि नबो बुझिला। नोट केमति का बनेबो टेबल करी बनेबो बुझिला। आ सेमते यदि बसी लाइन बाय लाइन बसी लेखिया पई चाहिबो तो एठी भी तो लाइन बाय लाइन रे देछि तमे नोट बने कि आ कोन फायदा मिलला तुमन बुझिला। बुझी अछि कार कोड जदि बुझिबार अछि क्वेश्चन ड्रॉप करो कमेंट सेक्शन रे सब अभिषेक सर आंसर देबे बुझिला। नेक्स्ट कहला एहा व्यतीत
ବନ୍ୟ ମହିଷ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଧ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହରିଣ ମଧ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ହାଙ୍ଗୁଲ ହଳଦଳି ହରିଣ ଚିତଳ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଥାମିନ ଆଉ ପିସୁରୀ ମୃଗ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସିଂହ ବାଘ ବ୍ୟତୀତ ଅରଣ୍ୟରେ କଣ ନା ତେନ୍ଦୁଆ ହଉଛି ଲମଚିରା ବର୍ଫି ଚିତା କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାଙ୍କଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କିଏ ନା ହନୁ ପାତି ହଉଛି କପିଲ ହୁଲ ଗିବନ ବୁଝିପାରିଲ ଯୋଉଟା କି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପୁଚ୍ଛ ବା ଦୀର୍ଘ ଲାଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ ଯୋଉଟା କି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଭାରତକୁ ଭାରତର କଣ କରାଯାଇଛି ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଆନିମାଲ ବା ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ହେଲା ଡିକ୍ଲେୟାର ସହିତ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ହାତୀକୁ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଗଲା ମନେ ରଖିବ ବାଘକୁ କଣ କଲେ ନା ଜାତୀୟ ପଶୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନିମାଲ ଆଉ ହାତୀକୁ କଣ କଲେ ନା ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲିକି ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ମୟୂରକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଝିଙ୍କ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ବଗ ପାଣିକୁଆ କାଉ ହଂସ ବତକ ହଂସରାଳି ସାରସୀ ସାରି ହେଲା ଆଉ କଣ ରହିଲା ନା ହଉଛି କପୋତ ବଟେର ଧନେଶ ପେଚା ହଉଛି ଶଙ୍କର ଖେରା ହେଲା କୋଚିଳା ଖାଇ ଶଙ୍ଖଚିଲ ମାଟିଆ ଚିଲ ଶାଗୁଣା କୋଇଲି ବାଇ ଚଢେଇ ବଣି ଚଢେଇ ଘରଚଟିଆ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ବୁଝିଗଲା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାଛ ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର କଇଁଚ ଗଦି ଜଳହସ୍ତୀ ପ୍ରଭୃତିର ଉଭୟଚରଣୀୟ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଅବକ୍ଷୟ ଜଙ୍ଗଲର ଏଇଟା ହଉଛି ଅଜଗର ପାଇଥନଟା ଆଉ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆକୁ ଯେମିତି ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ ସେମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନବ। ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କର। ଦେଖ ଆଇଟିଆର ଜୁନିୟର ରେ ଓଏଭି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ବେଚ୍ ଚାଲିଛି ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ 449 rupees ଅଛି। ତା ସହିତ ଫ୍ରି ରେ NITS ର क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बैच ओएबी नवोदय वृत्ति परीक्षा एमएमएस ର ସବୁ ଗୁଡାର ଫ୍ରି ବେଚ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଆଇଟିଆର ଜୁନିୟର କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ନିଜର ଜୁନିୟର ହେଲା ନିଜର କେହି ରିଲେଟିଭ ହେଲା ସଜେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଉପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ତଳେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ର କ୍ୟୁଆର କୋଡ ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସ୍କାନ କରିକି ଆରାମ ସେ ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ କରିକି ଜଏନ କରିପାରିବ। ବୁକ୍ ପରଚେଜ କରିବାର ଅଛି ତ 7205453353 ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆଇଟିଆର ଜୁନିୟର କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ତ ଦେଖା ହବ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଟପିକ କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସେତେବେଳେ। ତ ରହିଲି ପିଲାମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାय ବାय।